नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रियव्रत आपण मैंने देखुं भूत गप। आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थिबे। सांग माने आजिर एही एपिसोड रे मु जने सब्सक्राइबर भाई को स्टोरी को कवर करुच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद आपण माननकु निजर हरर एक्सपीरियंस आम सह शेयर करने को। जदि आपण माननकु भी स्टोरी पठाइबार अछि ताहले स्क्रीन रे व्हाट्सएप नंबर दिया जायछि। सेठारे आपण चाहिले पठाई परिबे। स्टोरी पठाइबा आगरु किछि जरूरी कथा ध्यान रखिबे। स्टोरीटी अति कम रे 4-5 पेज रु अधिका हेबा दरकार। भल हेबो जदि आपण गोटिए खाता रे शुद्ध ओडिया भाषा रे लिखिकी मते सेंड करिबे। एहा द्वारा आपनको स्टोरी शीघ्र अपलोड हेबो। आउ जदि आपण वॉइस मेसेज साहाय्य रे पठाउछंती ताहले टिके अधिक समय लागि पारे। तो चलंतु आउ देरी न करी आरंभ करिबा आजिर एपिसोड को। नमस्कार, मो ना राकेश। मो घर ब्रह्मपुर रे। मोर एई घटनाटी 3 फेब्रुआरी 2014 मसीहार। ये सही तारीख थाए ଯେଉଁ ଦିନ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ। ସେହି ଦିନ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିପାରିବି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ହୋଟେଲର ସମସ୍ତ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। केवल 2टी रूम को छाड़देले। तो आमे जाई रिसेप्शन रे पहुँचिलु आउ वेटर सह ऊपर फ्लोर रूम आड़ को जीवाकू लागू। आउ जेते बेले आमे समस्ते जाई ऊपर फ्लोर रे पहुँचु सेठी जानिबाकू पाऊ कि आम रूम नंबर हेउछि 332। एहा परे वेटर आमको रूम देखाई सेठारु चली जाए। आउ तापरे आमे समस्ते रूम भीतर को जाऊ। आमे समुदाय 5 जन थिलु। मु, शेखर, राजू, प्रियंका और शिवानी। आमे समस्ते 5 जन जाक रूम भितर बसी कथबार्ता हेउथाउ कि अचानक कबाट बाहर ठक ठक आवाज शुभा जाए। आमे भाबिलु बोधे वेटर हेइथिबो। आउ प्रियंका जाई कबाट खोले। किंतु आश्चर्यर कथा कि कबाट बाहर सेमिति केही भी नथिले। प्रियंका बाहर को आसिकी भी चेक करे किंतु दूर दूर पर्यंत ताको गैलरी रे सेमिति कहीं भी थिबार नजर आसंती नहीं। आमे बाकी 4 जन सांग रूम भितरे बसी हसी मजाक करुथाउ कि अचानक प्रियंकार एक जोर चित्कार आम कान को शुभा जाए। यह सुनिबा परे आमे एकदम चमकी पड़ू आउ फटाफट निज निजर स्थान उठी पड़ी रूम बाहर को जीवाकू लागू। हेले प्रियंका सेते बेलकू आउ रूम बाहर न थाए। एसबू देखी आमे 4 जन पूरा स्तब्ध हो सारी थाउ कि अचानक प्रियंका गला कुआड़े। सेते बेले आम नजर साइड रूम उपरे पड़े जार कबाट आपे आपे खोलु थाए आउ बंद हेउ थाए। यह देखी शेखर आमको कहे, अरे एई रूमटा पर आमे आसिला बेलकू बंद होइकी थिला ना कौन। शेखर एतिकी कथा आमको कही थाए कि अचानक से रूम भितरू ठंडा पवन जोर रे बहिबाकू लागे। यह देखि आमे 2 पाद पछकू घुंची आसु कहीं ना आमको जना ही न थाए कि आम सह एसबू हेउछि कौन। ता ऊपर आमर साहस भी हेउ न थाए से रूम भितर को जाई देखिबा पाई कि एक्चुअली घटना कौन। तो यार सॉल्यूशन पाई मु तुरंत होटेल रिसेप्शन को फोन लगाए। हेले रिसेप्शन रे आम फोन कहीं भी रिसीव करती नहीं। तापरे मु से होटेल रे मैनेजर को फोन लगाए। सौभाग्यवशतः मैनेजर फोन उठाए। यह परे मु ताको सबु कथा गोटी गोटी करी कुहे। मैनेजर आमठू सबु कथा सुनी सारिबा परे आमको सांत्वना देई जल्दी 2-4 जन वेटर सह आम पाखरे आसी पहुँचे आउ समस्त को एका संगे से रूम भीतर को आसीबा पाई कहे।
ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେ ରୁମ୍ର ଚଟାଣ ଉପରେ ବେହୋସ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ଡରିଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସି ତାକୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ହେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଜମା ବି ହୋସ୍ ଆସୁନଥାଏ। ବହୁତ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ହୋସ୍ ଆସେ। ହୋସ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ତା ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମକୁ ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି କି ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ 3 ଜଣ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ରୁମ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ତାହା ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମ୍ୟାନେଜର ଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ବର୍ଥଡେ ବନେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, କିଛି ଖିଆପିଆ ବି କରିନଥାଉ। ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ କ୍ୟାବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହ ଯାହା ସବୁ ବି ଘଟିଯାଏ ସେ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କର ଏକ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହା ସେ ଆମକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ନମସ୍କାର।